লঙ্কা 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 বড় লঙ্কা বাবা ক্যান্ডেল আনার কি দরকার বাবা এটা ফ্রিজে দিয়ে যাও এটা আমি বন্ধ করে আমি কাটবো अरे आप काटे बोलो हैप्पी बर्थडे गान कर अरे रुआ कैमरामैन का आगे तो फोटो ना बड़ा आवाज ए देखो ये सब डॉट हां अच्छा 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 तब भालो ना भाई तो बारूद गुलो धीरे बाबा पा दे 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 धीरे पोके दे আমাকে কি করব তখন পড়ে গেল मैं ए तालू करता ना 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 तो ओ बाबा कैमरा लगा काटबो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू शेलाने कल मिठी गान अरे ताली बजे আসুনি এমনি এটা তো মায়ের মুখে মাখালি এটা খাই তো খাওয়া যাবে আর প্রজাপতিটা মুড়ে দিল ঠিক করে দে प्रजापति मरिगला এ মাইরা একটু একটু খাইয়ে দিতে মারি দে বড় ভাই প্রজাপতি চকলেট না কোন স্টাইল প্রজাপতি মরি নিজে মারি কিনা করছে কে মারি দিতে আমি একটু ডাক আবে सबुरु छोट पिला माने के खाउचंदी सबुरु छोट पिला माने के खाउचंदी देखंतु এ ভগবান ए ना আমি সবথেকে ক্রিম খানা আগে করব কেক আর চাই नहीं 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 এটা চকলেট বাটার চকলেট কেতটা নেই চকলেট एका एका मिठी में सब केक नहीं पड़े वाला सब केक তো কেন বুঝতে পারলি বিক্রম ভাই দেখলো से माने चो कइस এই বিক্রম ভাই हां बाबू धुआं मारछु धुआं तो न तो बेसी ठंडा हो चो कइ মানে বুঝি পারলি কিন্তু গন্ধ ए दारू तो गंदा এই हां কোন করছিস देखु जे मिठी में केक नहीं पड़ू जगह का কিটা एटा यूट्यूब ब्लॉगिंग हो मिठी में आइटम करजी एडी केक रखजी हैला দেখো हां आज ब्लॉग रे पड़ी है हां जल्दी पके दे बंदी दे वेरी गुड हां ठीक है जी तेवड़ा आइटम मिठा कर पकई जाजी अच्छा हो नाकी दियो आ गोटे चोर एडी आसी कौन केक खाई सारे मते राजू अंकल बसुँच पूरा स्मित हास्य दौरान अरे केकटा हाड़ उठा गोड़ पके चढ़ी चढ़ी केकटा